Yapong dakong problema sa nato karon ang kakulang sa balay labi na kadto sa mga kabos nga pamilya. Dinhi sa Nakbayan sa Dumaguete daghan ng mga housing projects ang natukod. Apan daghan usab gihapon ang nagpabilin sa mga squatter area luyo sa paningkamo sa gobyerno nga mabalhin sila. Sa special report atong malantaw mga hinungdan o posibleng solusyon sa naisgutang problema. Ang barangay Luok mo'y usa sa mga lugar sa Dumaguete nga gipuy-an sa gatusan ka mga kabos nga pamilya. Sagad kanila anaa magtrabaho sa pantalan nga duol raw sab sa ilang gipuyan. Apan ang uban kanila atuan na nanimuyo sa mga nakalain-laing 8 ka mga housing projects. Si Rocky Romo ang usa lang sa halos gatusan ka mga pamilya nga nagpabilin sa squatters area. Diin ang luna gipanag-iya sa Philippine Ports Authority kung PPA. Sa katarungan nga lisod ang pangita na unya kung mubalhin sila sa bagong Pinoyanan. Pamiliti. Ano magiging pamiliti maglarong yun kay Linda Primero, Bratong Pamiliti Primero. Beto mga gikan diri 4 sa una. Nya karon mga 7 na size na ron. Nya usap po dito po sa gikan diri Changge dito 5 kanto 5 karon 10 lagay ron. Ang Habitat for Humanity sa Barangay Kadawinunan ang usa sa gingong 8 ka mga housing projects nga daghan pang wala mapuyi. Pagkakaroon mikabat na ngadto sa kapin sa 1,600 ka mga balay ang natukod sa gobyerno uban ang mga NGOs. Alang sa Vice Mayor sa Dumaguete William Ablong, dili na kiniunya problema kung moabot ang panahon nga hingpit na silang pabalhinon sa lugar, labi na kung gamito na sa PPA ang luna nga ilang gipuyan. Maabot na ang punto nga totally develop na ng iniha kay that's portion na may port development ang PPA niya na o na fully developed na. So that's the time na makuha na ni sila, mapursigan sila puyo ari diri sa kuan Maderita housing na dili ang PPA housing nga para gyud na nila. Dugang sa opisyal nga dili babag ang gilayon sa ilang pangita. Andam ang lokal nga kagamhanan nga mohatag og alternatibong panginabuhian. Kung sa mga pong klase sa panginabuhi nga ang amoong trabaho na mga gudrian ng pantalan na mga gudris pantalan nga kuhan sa arastre. Agig tubag niini ang sama ni Restituto Ferraren nga nakatagamtam og maayong kahimtang sulod na sa 7 ka tuig nga pagpuyo sa housing. Ako magkapaigo ako palit ako 1 kilo, 2 kilong bugas, 1 kilo, 2 kilong isda. Okay naman. Nung ka nga mga walay mahimo, naate mahimo. Gawas lang og di ka manimbasog, di ka manikamot. Samtang gipaabot sa usa sa mga NGO nga kinahanglan karon ang tinud-anay nga pagbayad gikan sa kasamtangang mulupyo sa housing project aron dunay magamit unya nga laing pondo sa pagtukod pa og laing housing unit. Tinaoton ta nga tanan makaangkon og mayong trabaho so that they can cope up with the payments. Managlahi man ang panglantaw tali sa lokal nga kagamhanan ug sa mga apektadong pamilya, usa lang ang ilang tinguha ang makaangkon og hapsay ug haruhay nga kinabuhi.